नमस्कार मु अंबिका दास स्टार्ट एमएसएमई चैनल आपन स्वागत करुच्ची मु आपण को धन्यवाद दूची जे बहुत संख्यार आपण मैंने आम चैनल को ग्रो करिवारे साहाय्य करछन्ती एवं मु भी भावुची मो द्वारा किछि एंटरप्रेन्योर किछि नुआ नुआ ओडिया पुओ मनीष होंतु सेथिपई ये प्रोग्राम ये चैनल मु करिछि ए चैनल ले लक्ष्य एक प्रोग्राम जे किछि ओडिया पिलां को छिड़ा करैबा किछि ओडिया नुआ एंटरप्रेन्योर होंतु नुआ स्टार्टअप बनंतु पाखापाखि 50,000 ରୁ 50 लक्ष पर्यंत प्रोजेक्ट आम पाखे अच्छी जदि कहीं जानवा चाहूँ करने चाहूँ से पूरा प्रोसेस पर्यंत आम आपको सहयोग करूँ मु आज जो वीडियो नहीं आसी से वीडियो हूँ गोटे नुआ स्टार्टअप आइडिया गोटे गाँ गहली रे घरे रहीकि किसी लोक बेपार करेंगे खास करके महिला माने आपको निजे पसंद बोली कले मु भावुँ बहुत भल हम किंतु या पूर्व मोर एक अनुरोध आपण मैंने चैनल भिडियोटी को लाइक करेंगे और आपण मान सांग मान पाखु बहु भाव में सेंड करेंगे जहाद्वारा कि ये वीडियो प्रचार प्रसार बहुत अधिक मात्रा हम आपण मैंने देखुं सब एफएमसीजी मार्केट रे कौन गोटे पान दुकान में कौन ग्रोसरी दुकान में आपण छुआटी बहुत जिद लगे सी खाइब लेज खाइब कुरकुरे खाइब तेड़े मेड़े खाइब ये टाइप बहुत प्रोडक्ट आसिक आप मार्केट में पहुँचला दुकान पाखे आप भावुं सी प्रोजेक्ट जदि जदि बड़ प्रोजेक्ट आम आप देखा जदि आम कुरकुरे फैक्ट्री को जीवा से प्रोजेक्ट पाखापाखि 50 कोटी टंकार मेसीन ता भितर लगी किंतु से कुरकुरे आम आम घरे गोटे छोट मेसीन में बनई पारिबा जार दाम अति कम रे 35 ରୁ 40 हजार टंका बढ़ो आपको कहीं आश्चर्य लगुच बिल्कुल आश्चर्य हमार किसी ना एथिपाई आपन को बहुत अल्प इन्वेस्टमेंट रे टोटाल इन्वेस्टमेंट होची 50,000 मु आपन को रॉ मटेरियल कहूची गोटे होची मेसीन 35 ରୁ 40 हजार 35,000 जदि नियंती आपन पाखरे पहुँचला को 40,000 पड़ो गोटे पैकिंग मेसीन लगे 1,500 टंका एवं गोटे जो जरी रे पैकिंग होची गोटे भल क्वालिटी जरी ताको आनिक आपन रखिबे एवं ताको पैक करेंगे और सब गुड़ाक पैक हो सारा पैकेट गुड़ा गोटे पेटी रे पुरेबे ये सब रॉ मटेरियल सह चाउल मक्का गहम यही 3टी आइटम रू आपण मैंने बहुत सुंदर आइटम गुड़ाक बनई पारे आजिका डेट्रे आम देखुं मैदा प्रोडक्ट गुड़ाक छुआ मान प्रति क्षतिकारक से मैगी नूडल्स बंद कर डॉक्टर एवं आम ताकू से भली प्रोडक्ट छुआटी को दबानी छुआटी को अति कम मसला रे गोटे बढ़िया जिनस आम दवा जोटा कि आम छुआटी आम पाख घर छुआटी आम साईर छुआटी भल तार इम्प्रेसन रही से पुणी थर से छुआटी से खायापी आसो छोट छोट छुआ मैंने आपंकर कस्टमर चिंता करूँ जदि छोट छुआटी थरे जिद करे ता बापा माँ निश्चित मैंने आनी देवे या ये प्रोडक्ट को मुख्य तार मुदा हो आपको सेल कोड करेंगे जिते आपण को प्रत्येक गाँव में आजिका डेट्रे 8टा 10टा दुकान है जदि आम 10टा गाँव को टार्गेट करवा 100 दुकान में आप पहुँची पार 100 दुकान में पहुँचला ताको आम दवा आम डायरेक्ट प्रोडक्शन करूँ बिक्री करूँ भितर निश्चित भाव में आमको अधिका प्रॉफिट मिले आम जदि 20,000 टंकार प्रोडक्ट ता भीतर पुरोचंदी अर्थात धर गोटे चाउल अरुआ चाउल तार केजी हूँ 30,000 टंका 30 टंका ताको आम प्रोडक्शन हो बाहर 30 टंकार चाउलटा प्रोडक्शन हो बाहर बेलू से 90 टंका हो जाता केजीटा पैकिंग कला हिसाब कले केते टंका प्रॉफिट है तो से प्रॉफिटार आउ 20% कमे देकी डायरेक्ट दुकान को देदेले दुकान जो 20% प्रॉफिट पाइब आपन जिनसटा आगे बिकियो विषय होची ये जो प्रोडक्ट आम गाँ गहली में कर तार क्वालिटी प्रति आमको ध्यान देवाई पड़ो और तार पैकिंग क्वालिटी प्रति ध्यान देवा पड़ो ये देखो केमती पैकिंग प्रोडक्ट आगु पूरा वीडियो मुझे आपको देखा केमती प्रोडक्शन हो तार पैकिंग केमती हो जमती आम जानते छुआ मानकर देहपाई मैदा बहुत क्षतिकारक से अरुआ चाउल एवं गहम ये सब जिनस तैयारी हो ये जिनस तैयारी होती आपड़ देखु जिते प्रकार जिनस आज मार्केट में मिलूँ छोट छोटिया दुकान में एवं जो से अवश्य नॉर्मल दर रे पैकिंग करके दौरान से मेटेरियल गुड़ाक ये बनाऊँ ये गोटे छोटिया मेसीन जार दाम 40,000 टंका ये 40,000 टंका मेसीन कमाल हो 10 ରୁ 15 प्रकार मेटेरियल सेप ये तैयार कर यार विभिन्न प्रकार डाइस अच्छी एवं देखो ये अरुआ चाउल दिखाऊँ अरुआ चाउल कौन कौन बाहर प्रथमे तो
ଯେମିତି ନୁଡଲ୍ସ ଟାଇପ୍ର ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ରେ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ବାହାରିବ, ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଇକି ତା ଭିତରେ ବାହାରି ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ବାହାରି ଯାଉ। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ମେସିନ୍ରେ ଆମେ ଖାଲି ତ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କରୁଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ମେସିନ୍ ଆମକୁ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ, ସେଟା ହେଉଛି ପ୍ୟାକିଂ ମେସିନ୍। ଏବଂ ପ୍ୟାକିଂ ମେସିନ୍ର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଅଛି 1,500 ଟଙ୍କା, ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅଛି ତା'ର ଯେଉଁମାନେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ପ୍ୟାକିଂ ମେସିନ୍, ସେଇଟା ବଡ଼ ସାଇଜ୍, ସେଇଟା ବି ଟିକେ ବେଶୀ ଦାମ୍। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ତା ଦେହରେ ବିଭିନ୍ନ ଡାଇ ଦିଆହେଇକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ସବୁ ତିଆରି ହେଇଯାଇଛି। ଏଇଥିରେ ଏଇ ଜିନିଷ ତିଆରି ହେବ। ତାକୁ ପୁଣି ଇଏ ତିଆରି କରି ସାରିଲା ପରେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଆଇଟମ୍ ସବୁ ଅଛି, ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଲେସ୍ ହେଉ, କୁର୍କୁରେ ହେଉ, ଲେସ୍ ତ ଏଥିରେ ହେବନି, କୁର୍କୁରେ ହେଉ, ଏ ଯେଉଁ ଆମର କଡ଼କଡ଼ି ଟାଇପ୍ର ସେଇଟା ହେଉ, ଗୋଟେ ନଳ ହେଉ, ନଳରେ ଯେମିତି ଆମେ ଆଗରୁ ଛୋଟ ପିଲା ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉଥିଲୁ, ସେଥିରେ ଯେଉଁ ନଳ ଆମେ ଖାଉଥିଲୁ 5 ଟଙ୍କାରେ 10ଟା ଦେଉଥିଲା, ଏବେ ସେଇଟା ବରଂ ନଳ ଏବେ ଗୋଟା 5 ଟଙ୍କା ହେଇଯାଇଛି। ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ ଟାଇପ୍ର ହେଇକି ବାହାରିବ, ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ବାହାରିବ। ଆପଣ ତାକୁ କଟ୍ ପିସ୍ କରିକି ଲମ୍ବା, ଛୋଟ, ବଡ଼ ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ୟାକିଂ ଆପଣ ୟା ଭିତରେ କରିପାରିବେ। ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ଅଭିନବ ଜିନିଷ। ଘରେ ରହି ଏହାର ବିଜନେସ୍ କରିହେବ। ଏଇ ବିଜନେସ୍ ପାଇଁ ବହୁତ କମ୍ ଏରିଆ ବି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଏବଂ ର ମେଟେରିଆଲ୍ ଆମ ଗାଁରେ ବି ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ଆକୁ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି କରିକି ତାକୁ ମିନିମମ୍ ପାଖାପାଖି 10ଟା ଖଣ୍ଡ ଗାଁରେ, ପ୍ରତି ଗାଁରେ ମିନିମମ୍ 5ଟା ଖଣ୍ଡ ଦୋକାନ ଥିବ। 50ଟା ଦୋକାନକୁ ପ୍ରଥମେ ସପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ। ତା'ର ରେଟ୍ କ'ଣ, ବିକ୍ରି ହେଇସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ତାଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ରେଟ୍ ଟିକେ କମ୍ ରଖିଲେ ସେଲ୍ ଅଧିକା ହେବ, ନା ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ହେବ। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ କରିବେ, କ୍ୱାଲିଟି ଜରି ତା ଦେହରେ ପ୍ୟାକିଂ କରିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। କ୍ୱାଲିଟି ଜରି ପ୍ୟାକିଂ ହେବ, ସେତିକିବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ୟାଲୁ ବଢ଼ିବ। ସେତିକିବେଳେ ଯେତେବେଳେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସେଲିଂ ହେବ, ସେତିକିବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ GST ନମ୍ବରର ଦରକାର ହେବ ଏବଂ ତା ଦେହରେ ଫୁଡ଼୍ ଲାଇସେନ୍ସର ଆବଶ୍ୟକତା ହେବ ଏବଂ ତା ଦେହରେ ଯେତେ ପ୍ରକାର FCCI, ଟ୍ରେଡ଼ମାର୍କ, ବିଭିନ୍ନ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେତେବେଳେ ବିଜନେସ୍ ବଢ଼ିବ, ସେତିକିବେଳେ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ 5-6 ଜଣ ମହିଳା ମିଶିକି କିଛି ଗାଈ ରଖିଥିଲେ, ତା ଦେହରୁ କ୍ଷୀର ଉତ୍ପାଦନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ କ୍ଷୀରଟା ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଉତ୍ପାଦନ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆଜି ବଡ଼ ଧରଣର ଗୋଟେ ଡାଏରୀ ଗ୍ରୁପ୍ କଲେ, କୋଅପରେଟିଭ୍ ଗ୍ରୁପ୍, ମିଲ୍କ ଫେଡେରେସନ୍ ହିସାବରେ। ତେଣୁ ତା'ର ନାଁ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଅମୁଲ ହେଲା। ସେଇ ଅମୁଲ ଆଜି ଆମ ଭାରତର ଏକ ଗର୍ବ ତାକୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ଭାବରେ ଆମେ ବି ଏଇଟାକୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବିଷୟରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆକୁ କରିବା ଦରକାର। ଏଇ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ଇଏ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ହେଇସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମସଲା ମିଶା ହେବ। ମସଲା ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଗାର୍ଲିକ୍ ପାଉଡ଼ର, ରସୁଣର, ଲଙ୍କା ପାଉଡ଼ର, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ରେଡ଼ି କରିକି ଆଗରୁ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଲ ବି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଲୁଣ ବି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁଠି ଯାହା ଦରକାର, ଗୋଟା ଉପରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କାହା କେଉଁଥିରେ ଦରକାର, ତାକୁ ମିଶାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତା'ର ଟେଷ୍ଟ ବଢ଼ିବ। ଏବଂ ଆକୁ ଛୋଟ ଛୁଆ ପସନ୍ଦ କେମିତି କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ ଦେଲେ ଛୋଟ ଛୁଆ ପସନ୍ଦ କରିବେ। ଛୋଟ ଛୁଆ ବେଶୀ ରାଗ ଖାଇବାକୁ ମାନେ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତିନି। ସେଇ ହିସାବରେ ଆପଣ ଇନଗ୍ରେଡ଼ିଏଣ୍ଟସ୍ ତା ଭିତରେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା ହେଲା। ତା ଦେହରେ ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ଏ ଜିନିଷ ସବୁ ତିଆରି ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ତାକୁ ପ୍ୟାକିଂ କରିବା। ପ୍ୟାକିଂଟା କେମିତି ହେବ, ଗୋଟେ ସରୁ ଜରିରେ, ଅର୍ଡ଼ିନାରୀ ଜରିରେ ପ୍ୟାକିଂ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକ। ପ୍ୟାକିଂଟା ଏଇଭଳିଆ ହିସାବରେ ହେବା ଦରକାର ଯେମିତି ଲୋକମାନେ ତାକୁ ଚଏସ୍ କରିବେ। ଅର୍ଡ଼ିନାରୀ ଜରିରେ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଗାଁରେ ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ଚଏସ୍ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ, ଲୋକମାନେ ସେଥିପାଇଁ ଚଏସ୍ କରିବେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ୟାକିଂଟା ଭଲ କ୍ୱାଲିଟିର ଜରିରେ ହେବ, ତାକୁ ନେଇକି ସେମାନେ ଘରେ ରଖିବେ ବା ଖାଇବେ। ତେଣୁ ଏ ପ୍ୟାକିଂଟାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର। ଯାହା ବି ହେଉ, ଏଇଭଳି ଏକ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ତା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଉପକରଣ, ତା'ର ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍, ସବୁ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ମୁଁ ଦେଇଦେବି। ତାଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆପଣ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିକି ଏ ବେପାର ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ମୋର ଆଶା ଏବଂ ଆକାଂକ୍ଷା। ଧନ୍ୟବାଦ। ଶେଷ କଥାଟି ହେଉଛି, ଆପଣମାନେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ୟା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାନକାରୀ ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ରେ ଦେବି, ନମ୍ବର ବି ଦେଇଦେବି। ଆପଣ ସେ କମ୍ପାନୀରୁ ମେସିନ୍ ମଗାଇ ପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।